kakamjaka borok amno condemn khlayo. This particular word should be expressed by tomorrow itself. I request the appeal all the media persons. Orang masana nangai number 2 hangai bo jodi sama green kai bo media madman kono if he remains mum for certain period we have every right. মিয়া চং কাইসা পেপারা নুখা যে পেপারা সুইমানি মতে যদি আবো কক যদি কুবুই হইন তংখা যে সিনি টিবিএসসি বোর্ডনি চেয়ারম্যান বা সাকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা সুইনায় এক্সামও বরংনি এগেনস্ট বা বরং এফআইআর খালাইনাय আবনি বাগে ককব্রক সাবজেক্ট যেদিন এক্সাম অংনাই আও এক্সামনি দিন নাংখে এক্সট্রা পুলিশ রনাই হনি অ্যাকর্ডিং টু পেপার কাইসা লোকাল পেপার সুইমানি তো আবনো जों টোটালি কন্ডেম খালাयो নরক সাইমানো যিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস অন্তত এমন যে লাই থাংজাক 25 ইয়ার ফানং তো আবহাই নুগজখ যে এক্সাম সেন্টারও এক্সট্রা পুলিশ ফোর্স রুগৈ এক্সাম খালাইনাनै নাংনাय তো ও পেপারনি কক যদি কুবুই অংখে তবে টোটালি जों টিএসসি আবনো কন্ডেম খালাयो রিজন অংখা নরক সাইমানো যে স্ক্রিপ্ট তুই সিনি ত্রিপুরাগো কুদুংমা জারা রমইনো जों जाला চাই তো ফিয়া সিনি টিএসসিনি স্ট্যান্ড ক্লিয়ার ন जों কুদুংমা জারা রমইনো যিনি ককব্রক হামক্রাইনি বাগৈ যে স্ক্রিপ্ট নাং আবহাই যদি হংকে जों বেলাইনা সাপোর্ট খালাयो রোমান স্ক্রিপ্ট ফানং তো বাংলা স্ক্রিপ্ট ফানং তো ফিয়াকবা সিনি ককব্রক হামক্রাই যে ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ যদি যে খালাইনা না जों টিএসসি অলওয়েজ খালাইনানি বাগৈ जों রেডি তো নরক সাইমানো 1978 नो लेफ्ट गभर्नमेंट फाइमानि पर 1979 19 जानुवारी आसु कुदुंगमा जरानि बिसिंनि फानाव जे सिनि ककब्रक आमानि ककना गभर्नमेंट लैंग्वेज रिकगनाइजेशन रोमाने यागलो सिल आबहाय कंट्रोवर्सी नुकजायगख किन्तु हठात खलाय जे डाबल इंजिननि सरकारनि जराग सिनि त्रिपुरा सरकारनि डाबल डेभलपमेंट अंगनानि दरकार तंगमानि बेखौ डाबल डेभलपमेंट अंगियाकारि डाबल उक्लुक्ति आसे अनसलय तो आबनिते कैसा एग्जांपल सो आबने कन्डेम खलायो ताइ आबनि एगेंस्ट बो जति ओ पेपर जे सुइमानि आबो जति बो जति कुबि साया हंका बाबन क्लियरफिकेशन रत आरो यांगा जों टीएसयू आबनो तै सिरिं तंगला बुफुरगो नरकेशन मुभमेंट टंकनानि चान्स दं जों आगे जों बबाय मालायनाय जों बबाय मालाय पारमिशन सानाय जों खाना सनायनि बिषयनो बबाय मालायनानै चाइतोना जों अलरेडी चाइतोखा फियाखबो जों तो अलवेज नो जों बाय पारमिशन रोजागिया ओइ थाङो बे तारफोरबो जों बबाय बार चाइतोंनाय ए चाइतोंमानि पर बुजति कुबिनो साका कारण जों कायसा पेपारनो बेस खलायबो जों कोनो कायसा स्टेटमेंट रइमिया तफानो बुजति कुबिनो साजा खंके बा आबनो उइथड्र खलायना अंथ आरो जाते कोनो धरনের जे रोंनाय रंनि जोंजाल रक जाते ता चाइतो आबो जों टीएसयू माने स्राय जों आबनो नायजोमै दं आं टीएससीनि सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा